वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर शहर के मनगुल अक्षी के करीब वहां पर एक हिंदू का कब्रिस्तान है, हिंदू धर्म का कब्रिस्तान है। अब वो कब्रिस्तान आते आते अब किस तरह से होने लग गया है। अब तो यहाँ पर आसपास ना जाने दूर दूर तक गलियों के लिए हिंदुओं के लिए इस कब्रिस्तान को छोड़कर दूसरा कब्रिस्तान बिल्कुल ही नहीं है। अब ये कब्रिस्तान है, ये दान में दिया गया कब्रिस्तान है, ताकि ऐसे दान धर्म के लोग उस जमाने में थे। आज इस जमाने में तो बिल्कुल ही नहीं है। मगर ये जो रुद्र भूमि कहते हैं, अब रुद्र भूमि, अब ये कब्रिस्तान, हिंदू धर्म का कब्रिस्तान आप क्या होने लग गया है। आप जरा सुनिए और गौर से जरा देखिए, ताकि यहाँ पर बहुत सारे दूर दूर से यहाँ पर दफनाने के लिए आते हैं। मगर हिंदू धर्म में एक कब्रिस्तान छोड़कर दूसरा कब्रिस्तान बिल्कुल ही नसीब नहीं है। मगर अब यहाँ पर पहले तो एक ही रोड था, जब डबल रोड हो गया है पूरा कब्रिस्तान मिटा दिया गया, यानी कि रोड बन गया और कब्रिस्तान थोड़ा तो चला गया है मगर अब थोड़ा बच गया है। अब यहाँ पर महानगर पालिका के कुछ लोग यानी कि महानगर पालिका के अधिकारियों ने आहिस्ता आहिस्ता इस कब्रिस्तान को अब निकालकर यहाँ पर ना जाने कुछ कुछ बनाने लग गए हैं। अब आखिर इनको ये क्या कौन से देश से आए हुए हैं, क्या ये हिंदू है या नहीं है, ये तो पता नहीं है। मगर आखिर ये जो यहाँ पर अधिकारी है जो आहिस्ता आहिस्ता कब्रिस्तान को मिटाने लग गए हैं और इस यहाँ पर ना जाने कुछ रूमें बनाने लगे हैं। ना जाने यहाँ पर आपको स्क्रीन में देख रहे हैं, ये पूरा कब्रिस्तान का जगह है। ये कोई म्युनिसिपैलिटी का नहीं है, ये गवर्नमेंट का नहीं है, ये किसी का नहीं है, ये मालकी जगह है और मालकी का दौलत है। दान में दिया दौलत को, कब्रिस्तान में दिया दौलत को आप ये आते आते ये कब्रिस्तान को मिटाकर कुछ कॉम्प्लेक्स बनाने की सोच रखे हैं। ना जाने यहाँ पर कुछ बनाने के लिए आप शुरू कर दिए हैं। और इस पर यहाँ पर कई दिनों से इस कब्रिस्तान को देखभाल करने वाले ये बुजुर्ग आप आरोप यही कर रहे हैं। मगर यहाँ पर किसी को दफनाने के लिए आ जाते हैं तो बिल्कुल ही जगह नहीं है। तो सोचो, हिंदू धर्म के लोग और हिंदू संगठनों ने क्या सो गए हैं, बिल्कुल ही समझ में नहीं आ पा रहा। अब वो कब जाग जाएंगे। अब तो जाग तो नहीं है, मगर इतना बड़ा कब्रिस्तान अगर कब्जे में चला जाने लग गया है और महानगर पालिका के अधिकारियों ने आहिस्ता आहिस्ता इस कब्रिस्तान को मिटाने की कोशिश करने लगे हैं। मगर कोई भी हिंदू धर्म के लीडर, कोई भी यहाँ पर आकर ना कोई पूछ रहा है और ना कोई कह रहा है। मगर यहाँ पर कई सालों से ये बुजुर्ग ये हिंदू धर्म के कब्रिस्तान को अब यहाँ पर देखभाल करते अपनी पूरी जिंदगी ही दांव पर लगा दिया इस कब्रिस्तान पर। मगर कब्रिस्तान को सुरक्षित रखने वाला यही है। मगर यहाँ पर यही आरोप कर रहा है बुजुर्ग, ताकि ये कब्रिस्तान चला गया तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाने की सोच रहे हैं। ना जाने यहाँ पर ऐसे बहुत सारे आरोप अब महानगर पालिका के अधिकारियों पर करने लगे हैं। महानगर पालिका के अधिकारियों को कुछ भी बस नहीं आता। इनको प्लास्टिक की मंथली कमी पड़ गई है, दुकानदार की, छोटे मोटे दुकानदारों की मंथली कम पड़ गई है और ना जाने अब यहाँ पर ऐसे बहुत सारे बातें हैं। मगर सारे विजयपुर को शहर को पता है, ताकि इतनी मंथली खाते पर भी ये आज कब्रिस्तान को भी नहीं छोड़ पा रहे। तो सोचो महानगर पालिका कहां से कहां चला गया। अब तो शौचालय के भी इनको पैसे कम पड़ गए हैं, तो कब्रिस्तान क्या चीज है। तो यहाँ पर मूत्र और संडास के लिए जाते हैं। ऐसे यहाँ पर जहाँ पर टेंडर के लिए हमने अगले एपिसोड में जरूर बताएंगे, ताकि शौचालय के कितना बड़ा कांड छुपा हुआ है। अब इनको कोई अगर राइट इंफॉर्मेशन में पूछेंगे तो भी कुछ नहीं कहेंगे, ताकि इतना बड़ा गोलमाल है। यहाँ पर ना ट्रांसफर हो जाएंगे और ना कुछ करेंगे। अब यहाँ पर तो आहिस्ता आहिस्ता इस कब्रिस्तान को अब किस तरह से कब्जा करने लग गए हैं, आप इसी रिपोर्ट में आप देखिए। अगले एपिसोड में यहाँ पर जो क्या चल रहा है और किसके नाम से है कब्रिस्तान, हम ये आपको तो जरूर बताएंगे। और कुछ हिंदू धर्म के कब्रिस्तान है
आसपास में अब वो कब्रिस्तान नहीं रह गए, अब वहां पर फ्लॉटे गिर गए हैं। हमने पूरा डिटेल छानबीन में लग चुके हैं हमारे रिपोर्टर। अगले एपिसोड में पूरा डिटेल्स हमको अगर पता लग गया तो वो कब्रिस्तान, हिंदू धर्म का कब्रिस्तान कहाँ गायब हो गया और वहां पर कैसे फ्लॉट गिर गए और यहाँ पर कैसे क्या क्या बन गया है, हमने आपको अगले एपिसोड में सारा डिटेल्स आपके सामने जरूर लाऊंगा। मगर उससे पहले जो बचा हुआ कब्रिस्तान को हिंदू धर्म के संगठन बचाना चाहिए, मगर वो शायद सो गए हैं, मगर कहाँ खो गए हैं ये बिल्कुल ही पता नहीं है। शायद हमारे वास्तव न्यूज से अगर उनको पता चले तो क्या यहाँ पर आकर इस हिंदू धर्म के कब्रिस्तान को या बचाएंगे या फिर मिटाएंगे। आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। ಇದು ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ದಾನ ಮಾಡಿದೈತ್ರಿ ಇದು ಹಜಾರಿ ಸಾಹೇಬ್ರು. ಅದು ಜನರಿಗೆ ಜರ ಈಗ ತೊಂದರೆ ಆಗಾಕತ್ತಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳೋಣ, ಯಾರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅತ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಾತಾರೋ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಯವರು ಈ ಕೆಲಸದವ್ರು. ಈಗಂತೂ ಮೊದಲೇ ಇವು ಏನೂ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಕಂಪೌಂಡ್ ಕೆಡಿವಿ, ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಗ ಬಂದು ರೂಮ್ ಕಟ್ಟೋದು ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಾತಾರೋ. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಈಗ ತೆಗೋದು ಈಗ ಇದನ್ನ ತಿನ್ನ ಕಂಪೌಂಡ್ ಹೈಟ್ ಮಾಡೋದಾರು ಗೌಡ್ರು ಹೇಳ್ಯಾರ ಈಗಾಗ್ಲೇ. ಈಗಾಗಲೇ ಅದು ಒಟ್ಟು ಬರ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಯಾರ ಇದನ್ನ ಕಂಪೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೈಟ್ ಮಾಡಾರ್ದೀವಿ. ಏನಾದ್ರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಬಾರಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ಸುಡ್ಗಾಡ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಅವರಿಂದನೇ ಇಷ್ಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೈತ್ರಿ ಇದು ಸುಡ್ಗಾಡನ್ನು. ಈಗ ಅವರಿಂದ ಅಂತೂ ಮತ್ ತೀರಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೋದೈತಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಇದು ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಬರತ್ತಾರ, ಇವ್ರು ಸುಡ್ಗಾಡದಾಗೆ ಬರತ್ತಾರ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈಗಾಗಲೇ ರೋಡಿಗೆ ತಂದಾರ. ಇನ್ ಸಲ್ ಬಿಟ್ರ ಅದನ್ನ ಸುಡ್ಗಾಡ ಒಳಗ ಇನ್ನ ಬಿಡಿಯೋದವ್ರು ಬಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂದಿದ್ರ. ಇವ್ರ ನಮ್ಮ ರಾಮಣ್ಣ ಅವ್ರ ಚಡ್ಡಿ ರಾಮಣ್ಣ ಅವ್ರು ಅವ್ರ ಮನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಖುದ್ದು ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ ಬಿಡಿಯೋದಾರು ಬಂದಾರ ಅಂತ ಕಿಸಿಂದ ಎಲ್ಲಾರು ಬಂದ್ ಅವ್ರ ಬಂದಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಬಂದ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರಾನ ಅವಾಗ ಯಾರು ನೀವನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ. ಅವ್ರು ಬಿಡಿಯೋದಾರು ಬಂದ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಾತಿದ್ರು ಜಾಗ ಕಾಗಲ್ ಪತ್ರ ತಂದ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಯಾರ, ಓಡಿ ಹೋಗ್ಯಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತು, ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇದು ಒಂದೇ ಸುಡ್ಗಾಡಿಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಕನಕದಾಸ ಆಯ್ತು, ಮುರೇನ್ಕೆರೆ ಆಯ್ತು, ಗೌಡ್ರು ಏನಾಯ್ತು, ಮುಂದ ಕಡೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಯ್ತು, ಒಂದ್ 20 ಓಣಿದ್ ಜನ 20 ಓಣಿದು ಎಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತೈತಿ ದೂರಿಂದ. ಅದಕ್ಕಾಗಲಿ ಜಾಗ ಸಾಲ ಆಗೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಂದಿನೂ ಅಟ್ ಸಾಯದ್ ಹೆಚ್ಚಾಗೈತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಹೇಳತ್ತಲ್ಲ ನನ್ನ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದವ್ರು ತಗೊಳತಾರ ಇದನ್ನ ತಗೊಳತಾರ ಇದನ್ನ. ಅದಕ್ಕ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಅವರು ಬಂದ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದ್ ಹೋಗೋಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಇದನ್ನ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಾತ. ಕೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರ ತಲೆ ತೆಗಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋಣ ಇಲ್ರಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಯಾರು ಇವ್ರು ಹೇಳ್ಯಾರು, ಅವ್ರ ಕಟ್ ಅಂದಾರು ಇವ್ರ ಕಟ್ ಅಂದಾರು. ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊರಾಕ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ ಅನ್ನೋದಿಲ್ರಿ. ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊರಕ್ಕ. ಇದು ಸುಡ್ಗಾರ್ ಜಾಗ ರೀ. ಇದು ಸುಡ್ಗಾರ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ ಇವ್ರು ರೂಮ್ ಕಟ್ನಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಾತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗ. ಇದು ಜಾಗ ಇನ್ನ ಅಲ್ತಾನ ಐತ್ರಿ, ನೀವು ಬರಬೇಡ್ರಿ. ಇನ್ನ ಜಾಗ ಅಲ್ತಾನ ಐತ್ರಿ ಅವ್ರದ್ದು ಹಜಾರಿ ಅವ್ರದ್ದು. ಇದು ಮುಂದ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ನ ಜಾಗ ಬಾಳ ಐತ್ರಿ ಅವ್ರದ್ದು. ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಒಳಗ್ ಬಂದ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಾತಾರ, ನಂದೈತಿ ಅಟ್ಟ ಜಾಗ ಬಾಳ ಐತ್ರಿ ಅವ್ರು. ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಅವ್ರ ಆಯ್ತು, ಈ ಕಡೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದನ್ನ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗ ನಮ್ದ ಐತೆ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮತ್ ಏನ್ರ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದ್ರಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಾಗ ಆಗ್ಬೋದ್ರಿ. ಇದು ಈ ನಮ್ಮನಿ ನಡ್ದೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಾಗ ಆಗ್ಬೋದ್ರಿ. ಒಳಗ್ ಬರ್ತಾರ್ರಿ ನಾನು ತುಸದಿಂದಾಗ. ಅದಕ್ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೈ ಮುಗಿದ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕ ಜಾಗ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ತೆಗಿಬೇಕು. ಆದಟ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಗ್ ಬಂದ್ರ ಈಗಂತೂ ಸುಡ್ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ರಿ, ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಬಿಗಂಪಿ ಕೆರೆಗೆ ಉಗಿತಾರ. ಆ ಕಡೆ ಕಲ್ಲು ಪಡ್ಯಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಕತ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದಂತ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಅಂತ ಅದು ಯಾವ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಆಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ರಾಜು ರೀ. ಅದೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನ, ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಜಾಗ ಯಾರು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ ಇದು? ಅದು ಆಯ್ತು. ಮತ್ತ
ಯಾರಿಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ ಇದು ಸುಡ್ಗಾಡ್ ಮಶಾನ್ಕತ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ ಸ್ವಂತ ಜಾಗ ಇದು ಇದು ಮಶಾನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಇವ್ರಿದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ನಡ್ದಾರ ಕಟ್ಟುದು ಗೇಟಿನ ತನ ಬಂದಾರು ಇನ್ ಮುಂದ್ ಸಡ್ಲ್ ಬಿಟ್ರೆ ಗೇಟ್ ಕಿತ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾರು ಹಾ ಇನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರು ಗಾಡಿ ಪೀಡಿ ಟ್ರಕ್ ಬರ್ತಾವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾವ ಹಣದ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ತರಬೇಕ್ರಿ ಹಾ ಹಣ ತರ್ಲಕ್ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾತಾಡತ್ತಾರ ಈಗ ಇವ್ರು? ರೂಮ್ ಕಟ್ಲಾತಾರ ಅವ್ರು ಎದ್ರ ಕಟ್ತಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾ ಹಾ ಮಶಾನ್ ಜಾಗ ಗಿಡ ಕಡ್ದಾರು ಅರ್ಧ ಹಾ ರೀ ಲೈಟ್ ಕಂಬ ತೆಗಿಯೋರದಾರು ಹಾ ರೀ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲಾಕತ್ತದ ಮಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮುತ್ರಿ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಬೇಕ ಇದು ಮುತ್ರಿ ಕೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟ್ಯಾರು ಹಾ ರೀ ಟಾಕಿ ನೀರ್ ತೊಗೊಳತಾರ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನಂದಾರು ಆ ಪೈಪ್ ಕುಡ್ಸ್ಯಾನ್ ಬಿಡ ಅವನ್ ಪೈಪ್ ಕಿತ್ತ ನಮ್ ಕೆಬ್ಬಣ ಪೈಪ್ ಹಾಕೋಲಕ್ಕ ಹ್ಮ್ ಹಾ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಎಷ್ಟು ಬಿಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಅದಿರಿ ನೀವು ನಾವೊಂದ್ 22 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಹಾ ಹಾಗೇರಿ ಅವ್ರು ಹಾ, ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಜಾಗ ಸ್ವಂತ ಜಾಗ ದಾನ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವ್ರು ಮಶಾನ್ ಅದ್ರ ಕಾಗದ ಪತ್ರನ ಅದಾವ್ ಬಿಡಿಯೋದವ್ರು ನುಂಗ್ಲಾ ಕೂತಿದ್ರು ಹಾ ರೀ ಹೋಗಿ ಅವಾಗ ನಾನು ಮನ್ಯಾಗ ಎಂಬಿದ್ದು ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಇದ್ರು ಬೌತಿ ಸಾಹೇಬ ನಾವು ಕೂಡ ಉಳಿಸಿವಿ ಇದನ್ನ ಇದೇನ್ ಕಟ್ಟಾಕತ್ತಾರಿ ಹಿಂದಿಂದ್ರಿ ಇದು ಆಗ ಕಸದ ಗಾಡಿ ನಿಂದ್ರಸ್ಲಾಕ ಕಸದ ಗಾಡಿ ನಿಂದ್ರಸಾಕ ಹ್ಮ್ ಹಾ ಹಾ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ರಮೇಶ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ DS ಮನ್ಯಾಗ ಇರ್ತೀವಿ